May bago akong dating, Ma'am Ma'am Evelyn. Doon ka na, para maganda. Dress ko. Ma'am Leno, shala to. Tapos may layer siya. Pinilit eh. Oh, Army Green, 100 pesos. Galing yan, 150 ka. Huwag ka ng parang frog. Next mga mami, this one is very formal. Okay, medyo Filipiniana yung style niya. Sleeves is puffed there. Very Zara levels mga madam, may tali po sa likod ha. Okay, very formal. Okay. Size large 30-32 code. Dalaga. 150 pesos. Pwede to 28 men. Oh, Ma'am Len, yours na to. Maganda to. Oh, ano pa tayo pang office baby? Sobrang dami pa na ito, mga madam. Hindi ko na nga sila na-flex. Next, mga mami, color white. Dalaga ka lang. Color white, dalagang Pilipinas. Sleeveless lang to, garter bewang mga mami. Sleeveless. Okay, medium semi-large. Puti, 50 pesos. Puti, 50 pesos. Medium semi-large. May garter bewang ha. Ma'am Jessie, yours na po. Hanapan kita, Ma'am ano? Ma'am Evelyn. Sleeveless girl ka, diba? Medium semi-large puti, 50 pesos. Next mga mami, ito po ay Fairy. Fairy ng Kalawakan. Okay, small med, best fit medium, Fairy, double lining. Oh, Fairy 100 na lang, just ko Lord. Pangit yung bill kong 116. With them, Ma'am Arlene B. Yours na po. Eto rin, pinlex ko to 150 nung isang araw mga madam. You can wear pang office, pwedeng pang outside, pang church. Ganda ng tela, mga madam. Okay? Ayan siya. Social to. Small, medium, semi-large. Social 100. Very, Ma'am LMB, yours na po. Next, mga madam, makipag-date ka muna. This one, it's a date dress. Sunday date. Okay, adjustable this one, ah. Straps is also adjustable. Size medium to. Medium 28. Code pink. 100 pesos. Pink, 100 pesos. Medium 28. Walang bewang ate. Ma'am Anna, visible ka pa. Pink, Ma'am Claire, yours na po. Next, mga mami, pang-mami. Color green. Oy, pwede pang-ninang to, mga madam. Color green, double lining, mga madam, ha. Meron siyang inner dress sa loob. Walang bewang to. Walang bewang. Lahat ng XL po. 34, 36, 38, emerald. Code emerald, 100 pesos.
dress, color cream. Ay, color peach. Color peach. Garter waist, mga madam. Uy, maganda rin to. May tali lang siya, ha. Double lining pleated. Best fit medium. Code orange. Code orange. 150 pesos.